Hemos estado aprendiendo la We've been evidencia learning de la llenura del the Espíritu Santo evidence of the filling of the Holy Spirit. y estamos tratando And de we're aprender trying to learn la importancia the del Espíritu importance Santo. of the Holy ¿Para Spirit. qué es? What is it for? La verdad The truth es como is, humanos no it's podemos as humans, llevar we esta vida que Dios requiere de cannot nosotros. live this life No that God podemos. requires for us. Aún con la ayuda del Even Espíritu with the help Santo of the Holy Spirit, fallamos. we fail. Pero el Espíritu Santo But nos the Holy ayuda Spirit helps us para enseñarnos esas to fallas. teach us, ¿Sabía to usted que show es us fácil these faults. Did you know that fallar it's al easy Señor to fail the Lord y no darnos cuenta? and not even realize it? El trabajo del enemigo The que él job of the usa más enemy, en la iglesia The work of the enemy es that de he nublar uses most in the church la is to vista cloud espiritual para the que usted no spiritual pueda sight ver so that you can't see sus fallas. your shortcomings. ¿Se da cuenta y se ha fijado que Have you puede ever ver muy noticed fácil las that fallas de alguien you can más? very easily see the shortcomings of Pero las others, propias nos cuesta but verlas. it costs us to see our Y own? aún cuando And consideramos, even when we pasamos consider lista, le this, digo, yo tengo este problema y we este problema y we este take problema. inventory Aquí he and say, I have fallado al this problem, Señor. this problem, this problem. Here I Pero failed the Lord aún así, there. dice la Biblia, But the Bible says que hay cosas that even ocultas so, dentro de there are nosotros que hidden ni things siquiera inside sabemos us que that están we don't ahí. even know are there. Y yo no sé si a usted And le I ha don't pasado, know if pero ha this has habido ever happened to you, situaciones but there's been cuando situations salen cosas de where usted que things usted come no out of sabía que you estaban that ahí, you que a didn't usted know le were there, sorprende. that surprise even you. ¿Nunca le ha pasado? Has that ever happened? Wow, Wow. yo no sabía que eso I estaba didn't en know mí. that that was in me. En un momento de In a moment of enojo, en un anger momento or a moment de of descuido, en un momento neglect, in a moment de of relajarnos relax, y algo sucede, something happens and boom, todos somos capaces. we're all No hay nadie susceptible to this. There's nobody que puede who superar ese can lugar. overcome that place. Pero las buenas nuevas es But the que good somos news humanos is that we're human trabajando en nuestra working salvación on our diaria salvation daily. y que vamos a superar, que And that we're un día going to vamos a llegar a overcome. la One day we're perfección, going to que un arrive día at el perfection. Espíritu One day Santo de Dios nos the va a Holy llevar Spirit a of ese God will lugar. take us to that place. Gloria a Dios, Glory to God. porque estamos cada día Because we are every day creciendo. growing. Cuando menos comprendiendo At que least somos, como comprehending humanos, somos that we débiles, as humans are somos weak. faltos. Y el Espíritu Santo se Holy nos ha Spirit dado a nosotros Has been given to us exactamente para eso, para exactly for poner that, to convicción put conviction en nosotros on us cada vez que le every fallamos time al we Señor. fail the Lord. Y yo siempre le he dicho And que I've una always told seña you that a sign de su of espiritualidad your está spirituality siempre is en la always convicción in que the usted conviction tiene that you en lo que have hace in what you do o no hace. or don't do. Siempre se demuestra It's en ese always lugar. shown Porque in that place humanamente because humanly Y normalmente And normally, nos sentimos we más feel espirituales spiritual, que lo que somos. more spiritual than what we are. ¿Sabía usted que Did you todos know tenemos that ese We problema? all have that problem. Nos vemos más elevados We see que lo each que other estamos. We see ourselves as Nos more vemos 80% elevated espiritual than cuando estamos than en we are. 50. We see ourselves at 80% Todos los demás spiritual pueden whenever, ver que estamos when en we're really at 50, pero 50. nosotros vemos Everyone else 80. can see we're at 50, but we see ourselves at 80%. Y para eso está el And Espíritu for Santo that de Dios. Por eso is Jesús the Holy dijo Spirit of God. a los That's why discípulos, Jesus said dijo, to the hasta disciples, ahorita he ustedes me han said, tenido aquí, pero es You've necesario had que yo me me here vaya. until now, but it's necessary for Porque me yo to no go, puedo hacer because I lo que can't necesito do hacer o lo what que I se need to do or necesita hacer what's con needed ustedes. to Yo lo do puedo with hacer you. si yo estoy I aquí. can't do it if I'm here. Porque ni a ustedes 12 los he Because podido you impactar. 12 wouldn't be impacted. Ni a ustedes 12 los he podido You cambiar. 12, ¿Ustedes se I've been imaginan? able, have, Los I've been able to discípulos, change. 3 Can you años y imagine medio 3.5 con years Jesús, with mirando las Jesus, maravillas que él seeing hacía, the los wonders that milagros he would grandes que perform, él the hacía. miracles that he Y would aún, perform. sin embargo, But even le so, fallaban al they Señor. would fail the Lord. Wow. Wow. Yeah. Al último,
at the end, ya para despedirse de when he ellos, was about to say goodbye to them, empieza a descubrir, dice, tú Pedro me vas he a negar starts 3 veces uncovering them, saying, Peter, you're going to y deny tú me 3 me vas a times, entregar. and you are going to betray Y me. empezó a apuntarlos con él. And he started pointing them out. Y él sabía, desde he el knew principio él from the sabía beginning, que he iban a knew hacer esto. that Estos they were hombres. going to do Pedro this. dijo, "Oh, no, yo Señor, Peter said, yo no, nunca voy a Lord, permitir I'll que te never toquen allow a ti. anyone to touch you. ¿Y qué le dijo el Señor? And what did the Lord say? Retírate de mí, Satanás. Get thee behind me, Porque Satan, no because Él estaba viendo he en lo was natural. seeing, because he was seeing in the natural. Y de hecho y hecho lo hizo And cuando vinieron a prender right a away he Jesús, did sacó that. la When they went espada to come, y le cortó la oreja a uno de los soldados. against Jesus, he cut off the ear of one of the soldiers. So, cuidado con esa espada. So be careful with that sword. Cuando hablo de Pablo de When sacar I la talk espada, me about, acuerdo de lo que les dije del hombre, aquel que traía su espada remember that man who had y no la the quería sword and he soltar didn't ya want to let it después de ser go cristiano, after ¿verdad? he was a Christian. Dijo, no sea que se me vaya a ofrecer. He said, you never know when it might come in handy. Y así cargamos nosotros a veces And that's espadas, no sea que sometimes se how me we vaya a carry our sword. ofrecer. Sometimes you never know when it might come in handy. Hasta que se le enojó el evangelista y le Until dijo, the mira, evangelist got que angry se and me said, hace "Look, que ya se me está ofreciendo. I think the evangelist made him angry and said, Y you know así what, I somos. think the opportunity has come. Pero And gracias that's a how we Dios are. que Él nos está But thank cambiando. God that He is changing De us. pedacito en pedacito, pero Piece nos by está piece, cambiando, hermano. He is Pero no hay changing uno de us. nosotros que But hemos there's llegado not one ya. of us who has already Seguimos arrived. trabajando, And we continue to seguimos work. luchando. We continue to fight, seguimos tratando de llegar a ese trying lugar. to get to that place. Qué bonito sería y qué How bonito se wonderful it would be sentiría and de how estar wonderful it would satisfechos feel to be completamente, completely que estamos satisfied agradando a Dios en that we're pleasing totalidad, God totally, que ya no le fallamos. that we don't ever fail Him anymore. Pero no es así, But it's not like that. no es así. It's not like that. Pero una cosa sí But hacemos, one como dijo thing Pablo. we do, how Paul Una said, cosa hago, no viendo I do one atrás, thing, sino not poniendo mi looking mira behind, but enfrente, putting my adelante y in the viendo el front, blanco, que es looking at Cristo the target, Jesús, which is Christ aleluya, Jesus, para llegar to, a to ese lugar, arrive para llegar at that place, al lugar. to que get to yo the quiero place lograr. that I want to be at. Vamos a orar. Let's Padre, en pray. el nombre de Father, in Jesús, Jesus' name, le pedimos, Padre, como we ask siempre, you, que nos Father, as ayude, always, that you may help us, que nos ilumine, that Señor, you may illuminate, Lord, que unja mis labios that para you may hablar su anoint my palabra, lips to que speak your dirija mis word, and palabras, that you Señor, direct my words, Lord, y que unja nuestros that you oídos anoint para our oír, ears to Señor. hear, Lord. Yo sé que usted nos ha I traído know a that este you have lugar brought con us un to this propósito, place with a purpose, y eso es de escuchar and su that is palabra to y hear your dejarla que word haga el allow it trabajo en to do nosotros para the work in us limpiarnos, to porque es cleanse lo que us, usted le dijo because a that los is what you discípulos, said to the ustedes están disciples. limpios porque You han are escuchado clean, mi you are palabra, cleansed because you have heard my word. y nosotros necesitamos esa And we limpieza, need Señor. that cleansing, Lord. Gracias, Padre Santo, Thank you, por darnos la Holy Father, for oportunidad giving us esta the noche en el opportunity nombre de tonight in Jesús. Jesus' name. Amén, Amen. amén, amén, amén. Dice el It Espíritu Santo en el interior. The Holy Spirit, Está dentro de usted. Y la escritura que siempre les digo the es inside. Juan, and this is John, Romanos 8:16, Romans 8:16, donde dice where it says que el Espíritu Santo y that el the Holy Espíritu del Spirit hombre and the son Spirit of testigos man de que bear somos witness hijos that de we Dios. are the children of God. El propósito The de Cristo al purpose enviar el of Espíritu Christ Santo era sending the para Holy que Spirit Él, was so that He una personalidad divina, person, viviera en nosotros. could live in us. Y es lo que ahora And es. that is what Él He vive is now. en He nosotros. lives in us. Y si vive en nosotros, And if ¿por He qué le lives in fallamos? us, why do we fail Him? La Biblia dice que lo The Bible entristecemos says that we sadden Him a veces. El sometimes. Espíritu Santo se The pone Holy triste Spirit becomes sad por la condición o la because terquedad of de the nosotros, condition or our que stubbornness, sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, knowing what to do and we don't do que it. todavía tenemos la That we tendencia still de hacer lo have malo the aunque tendency sepamos que es of malo. doing evil even though we know that it's evil.
En esta lección trataremos más In this lesson, we profundamente will con deal el tema further de la with the presencia subject moradora del of Espíritu the Santo en el indwelling creyente presence of the lleno Holy del Spirit Espíritu in the Santo. Spirit-filled believer. No hay There is no necesidad need de que ningún for any creyente se believer sienta en ever to ningún feel momento sin comfortless, consuelo, acongojado o bereaved, abandonado. or forlorn. El propósito de Christ's Cristo al purpose enviar el in sending Espíritu the Holy Santo fue Spirit que Él, was that He, una a divine personalidad personality, divina, viniera might a come vivir to en live in nosotros us y a estar and en be nosotros. in us. El Espíritu The Santo Holy es Spirit nuestro is ayudador, our helper. es nuestro consolador, He's our comforter. es nuestra He fuerza. is our strength. Sin Él somos Without débiles, Him, totalmente we're totally débiles. weak. Sin Él, Without Him, todos regresaríamos we would a lo que all antes go back éramos to o who we aún used to be, peor que or lo que even antes éramos. worse than what we were. Pedro lo dijo en esta Peter forma, said it dijo, this way. He el said, creyente, the believer, o el cristiano the Christian, que se regresa, who goes back es como un perro que se is like a vomita dog who y vomits regresa a comerse and su goes propio back to vómito. eat Así its es own tan vomit. asqueroso. That's how sickening it Y aún is. sin embargo hay But mucha even gente so, there are many que people abandonan who abandon lo bueno, the good, lo eterno, the eternal, por lo natural, for the natural, por lo temporal. for what is temporary. Juan 14, John 16 y 14, 16 17. and 17. Y yo rogaré al Padre y And os I dará will otro pray the consolador Father, para que and esté He en shall give you vosotros another para siempre. comforter, that He may abide El with you Espíritu de forever. verdad, Even the el Spirit cual of el truth, mundo no puede whom the world recibir, cannot receive, porque no le ve because ni le it conoce. seeth Him not, Pero neither knoweth vosotros Him. le conocéis, But ye know porque Him, mora for He con dwelleth vosotros with you, y estará and en shall be vosotros. in you. La Biblia ampliada The en Amplified Bible inglés lee, reads, y yo rogaré al And Padre I y Él will os dará ask the otro Father, consolador, and He will give you consejero, another comforter, ayudador, intercesor, counselor, helper, abogado, intercessor, advocate, fortalecedor strengthener, y adherente, and stand fiel, by, para que that permanezca He con may vosotros remain para with you siempre. forever. El Espíritu de verdad The al Spirit cual of el truth, mundo no whom puede the world recibir, cannot receive, porque no le ve, because it does not see conoce Him, o reconoce, pero vosotros or le know and conocéis recognize y Him. reconocéis, But you porque know vive con and recognize vosotros Him, for He lives with constantemente you y constantly, estará en and will vosotros. be in you. No os dejaré I will huérfanos, not leave you orphans, sin consuelo, comfortless, desolados, desolate, acongojados, bereaved, abandonados, forlorn, destituidos. helpless. Vendré de I nuevo will come back a to you. vosotros. Juan 14, John 16 y 14, 18. 16 to 18. Nota que Jesús dijo que el Espíritu Notice Santo Jesus sería said un the Holy Spirit consolador, would be a consejero, comforter, ayudador, counselor, intercesor, helper, abogado, intercessor, advocate, fortalecedor y strengthener, adherente, and stand by. fiel. No We necesitamos don't nada need más que anything esto. more than that. Pero a menudo But nos often hemos we have preocupado been con so recibir el concerned bautismo del about Espíritu receiving the Santo a baptism of través the de una Holy Spirit experiencia through a natural, natural exterior outward o un experience sentimiento or de feeling éxtasis of que hemos ecstasy perdido that we la have missed the realidad de lo que el reality of Espíritu what the Holy Santo Spirit vino came a to hacer do en in nosotros. Y us. como todas las cosas, And like el everything, diablo toma the devil takes lo espiritual y the lo spiritual things torna and en turns it basura. into garbage. Lo exagera He exaggerates muchas it muchas many, maneras, many ways. lo exagera He y exaggerates mucha it, gente and a lot abusa of people del abuse don del the Espíritu gift Santo of the Holy Spirit para hacer to y deshacer. do things and undo things. Pero no era el propósito de Dios It y wasn't no God's es el purpose, propósito and de it Dios is not God's de que purpose nosotros for us abusemos to del abuse Espíritu Santo de the Dios, Holy sino que Spirit lo of God, tengamos con toda but reverencia that we en have su all lugar. reverence for No Him es in el His deseo place. de Dios que nosotros It's not God's desire entristezcamos for us al to Espíritu sadden Santo o que lo the Holy ofendamos. Spirit or ¿Sabe that we usted que el offend Espíritu Him. Santo Did se you know that ofende? the Holy Spirit gets offended? Ujú. Se ofende por nuestros hechos, He gets offended because of what we do, nuestra actitud, our attitude, nuestra manera de hacer las the way we cosas. do things. Lo ofendemos, We offend Him, pero no se va, hermano.
But he doesn't leave. Solamente se He ofende just si gets usted es offended. If cristiano, you're a Christian, genuinamente aceptó a Jesús genuinely como you su have accepted Salvador Jesus as y your usted Savior, está limpio por and la you're sangre de cleansed by the Cristo, blood of Jesus, entonces el Espíritu Santo then mora the en Holy usted Spirit lives y no in se va a you, ir, and he won't leave. no se va a ir. He will Usted not lo va a leave. ofender You'll offend him, y se va a ocultar. and he'll En ocasiones va a hide dejar himself. de Sometimes he'll trabajar en stop usted. working in you. Dice la The Biblia Bible que si lo says continuamos that if we rechazando, continue to reject him, al final su finally, propia conciencia que your Dios own le dio para conscience que that usted God sepa gave el you bien to y el know mal, the difference se between good and duerme evil will go to o sleep, se muere, or it'll die, para que usted ya no sepa so that you cuando no está longer pecando y will cuando no know está when you're pecando. Por sinning and eso when you're not hay sinning. gente que hacen That's why there's barbaridades, people hacen who cosas do horribles horrible things, y no and ya no sienten they no longer remordimiento, feel porque remorse, todos debemos de because sentir la we should all convicción feel del the Espíritu conviction Santo. of the Aún el Holy no Spirit. cristiano Even the tiene non-Christian una conciencia, has a conscience, pero esa but conciencia, that conscience, cuando usted la ignora, when you ignore se it, empieza a it adormecer begins to go to sleep. y con el tiempo And with deja de time, existir. It ceases to Al be. tiempo usted se dará cuenta que time, empieza a you'll hacer find out cosas que that you'll antes start le to do ofendían, things that ahora ya no le before ofenden. offended you, but they no longer Ahora está offend muy you. tranquilo con Now ellas, you're como es okay parte with de it, su like it's vida. a part of your life. Sin ir muy lejos con la Without going televisión. too far on Usted TV, permite ver ciertas you cosas que al allow principio le yourself to ofenden, see certain things that at the beginning would offend pero you. entre más las mira, But the menos le more you ofenden, watch hasta it, que the un less día it offends no le you, until ofenden one nada, day absolutamente. it doesn't offend you at all. Usted puede ver toda porquería You en can la watch all televisión kind of y está junk muy on contento. TV and just be so content with that. No se da cuenta You don't realize que espiritualmente está that muriendo. spiritually you're dying. Ya para cuando acepta By todas the esas time you porquerías en la accept televisión, ya all está that en un junk on estado TV, you're- ¿cómo se llama you've en arrived español? at a state Ah, of Sí, en un estado ya de peligro, Of- ya, of ya, ya, danger. ya lo están You're already, desahuciando los uh, médicos. Sí, los médicos ya le the están, ya le están doctors are diciendo no already podemos giving up, hacer nada. saying we can't do El anything for Señor you está anymore. a The punto de Lord is soltar, about to let de go quitar su mano de and take usted. his hand off of Cuando you. Dios quita su When mano God de takes usted, his usted hand está off of you, completamente you are espiritualmente completely muerto. spiritually dead. Usted es capaz de You hacer are toda susceptible clase de to do porquería all y kind no of se, junk. no va a And sentir ningún you won't feel remordimiento any en usted. remorse. Por eso hay gente que That's why hace there's people cosas who horribles, do horrible horrendas things, afuera, horrendous things out there. que pensamos, ¿cómo That we puede? think, how? ¿Cómo puede? How Y no could ir they muy do lejos that? y no quiero ofender a And nadie. I don't want to go too far or offend anybody. El aborto, hermano. Abortion. ¿Cómo puede una mujer How can a woman matar a su misma criatura? kill her own child? Si un animal no lo If an hace, animal doesn't even do that. un animal le pelea An a usted animal por will su fight hijito, you su hijita, for their child. y créame lo que And believe hasta la me, muerte lo va They'll a fight you to pelear. death. Entonces, ¿qué pasa con So estas what's personas going on que with these tan people fácil así dicen, who mátame so criatura, easily sácalo a say, pedazos? Está Kill bien. my child, take them out piece by piece, it's fine. Dios God le quitó su mano. takes his hand off. Hicieron el pecado They sinned primero first, y no les costó nada. and it didn't cost them anything. No sintieron nada They felt absolutamente. absolutely Está bien. nothing. That's Todos lo fine. hacen. Everyone does it. Pero después viene, But then ¿qué? comes what? El aborto. La decisión. The decision. Mátalo, yo no lo quiero. Kill that child. I don't want him. Y eso es algo And that is something que vemos todos los días. that we Miles see y every miles day. de Thousands and criaturas thousands of están babies muriendo are ahorita, en este dying momento, right now, right this minute, por medio del aborto. because of abortion. Pero hay otras cosas que But there are que other son things tan horribles como el that are aborto, just as horrible as abortion, que se hacen that are sin done sentir nada. without feeling ¿Qué tiene anything. de malo? Well, what's wrong with that? Vi en la televisión On TV, un hombre I saw a man, hecho y derecho, bien parecido, a good-looking man. He was a
man, Estaban a hablando de woman, de they la were adopción, talking adoptar about niños. adopting children. Y dice, un And this hombre, man, a man, says, dice, es que mi He marido said, es tan bueno, well, my husband is so good. es tan lindo y ama a He's los so niños. wonderful. He Nosotros loves seríamos una kids. pareja We que seríamos un would be a modelo couple who de would be padres a para ese model, hijo. Un hombre. two model dads Hasta for this child. se me enchinó el cuero a mí de oír a un I hombre got decir mi chills esposo, hearing a man say, my mi husband, marido. my husband. En televisión, On hermanos, TV, donde todos lo están where viendo, everyone's todos lo están watching, oyendo. everyone's ¿Qué pasó hearing. con esa What happened gente? with those people? Lo que pasó es What que ya no hay happened convicción en Is él. that there's no Lo longer que pasó es conviction, que and su that what happened conciencia is se that their murió. conscience died. Poco a poquito. Little by little. Si el pecado es como cáncer, Sin is hermano, like cancer. casi Almost, poco a poquito, it's just little by hasta little que lo little, mata. until it kills you. espiritualmente. Spiritually, Hay mucha gente muerta there's a lot ya, of dead que people les habla a already usted that y you talk no to them, quiere ni siquiera and oír they el don't nombre de even want to Jesús, hear the mucho name of menos Jesus, considerarlo. much less No consider me it. hables a mí de eso. Don't talk to me about that. El Espíritu The Santo Holy Spirit está is en nosotros in us para redarguirnos del pecado. Pero sabe otra cosa, to que keep está us para from sin. redarguir el But you pecado know del what? mundo. He's also No here solamente trabaja aquí con nosotros to adentro de la iglesia, no. keep sin. Está afuera, He's trabajando out con there los too. He's pecadores, con working los with the del mundo, sinners, with the ones in the tratando de world, trying convencerlos to convince them que el camino que llevan that es the road they're destrucción, on is destruction. que van a morir, ir al They're going to infierno. die and go to hell. Ese es el propósito del That's Espíritu Santo. The purpose A of the menudo Holy cuando Spirit. necesitamos ayuda, corremos de aquí para allá, Often when we need tratando help, de we go, encontrar a we alguien run para here and que there trying ore to por find someone to nosotros. pray for us. Nos olvidamos que tenemos un We ayudador forget dentro. we have a helper No on the tenemos que inside. pedir por We don't have to un pray ayudador. for a helper. Ya We tenemos already have al a helper ayudador en in nosotros. us. Pero se nos olvida, ¿verdad? But we forget, don't we? En 1 Corintios 3:16 Corinthians dice, 3:16, ¿no sabéis que sois el It templo says, de "Know Dios ye y not que el that ye are the Espíritu de temple of Dios God, and that the mora Spirit en of God nosotros, dwelleth en in you?" vosotros? La traducción The ampliada Amplified de este versículo translation of lee, this verse reads, no discernís "Do you y not comprendéis que discern vosotros, and la iglesia understand completa de that you, Corinto, the whole sois church el at templo Corinth, de Dios, are the temple, su santuario, are God's temple, y que el Espíritu de Dios His tiene su sanctuary, and that residencia God's Spirit has permanente His en permanent vosotros, dwelling in you, para estar en su hogar at en home vosotros in you, colectivamente como la collectively as a iglesia y church, también and also individualmente. individually. Es decir, el Espíritu Santo está That con means nosotros a the Holy todo Spirit tiempo, en todo is with lugar. us at all times, in A every donde quiera que place. usted vaya, tenga Wherever cuidado you go, donde be usted va y careful mete where al you go, Espíritu Santo de Dios, where you take the Holy Spirit of porque God, van con usted. because He's going with you. 1 Corintios 1 6:19 6:19. hace una pregunta Ask a Pablo, question. dice, Paul asks ¿o a ignoráis que vuestro What? cuerpo Know ye es not templo that del your body Espíritu is Santo? the temple of the Holy Ghost? ¿Tan ignorantes ustedes? Are you ignorant? Es lo que le está That's what diciendo. He's saying to ¿Tan them. ignorantes ustedes que Are you el ignorant? Espíritu Santo So está en ignorant su that you cuerpo don't know the suyo? Holy Spirit is in your body? Que usted es el templo del That you Espíritu are Santo. ¿En the qué temple of the porquería lo Holy anda Spirit? metiendo? And what junk are you getting into? Una pregunta válida. It's a valid question. Wow. El cual está en vosotros, el Which cual is in tenéis de you, Dios which ye y have que of no God, sois and ye are not vuestros. your own. La pregunta es, The ¿que no question saben is, ustedes que han don't sido you know comprados that you con la have been sangre de purchased Cristo with que the le blood of costó Jesus a Jesús su that vida cost en la cruz Jesus his life on the para cross? comprar lo que ustedes tienen dentro de To ustedes, purchase que se les ha what you regalado, have no to- trabajaron para él, no lo You- merecían, you pero didn't lo deserve it. You tienen? didn't work for it, but you have Esa es la it. pregunta de Pablo. That is Paul's question. Wow.
Yo creo que eso nos debía de despertar, I ¿verdad? think that should wake us up. Que no te das cuenta de lo que Don't estás you haciendo. realize what you're doing? Que Dios está ahí That contigo, God is viendo there todo with lo que you, estás haciendo. seeing Que everything Dios you're está doing. contigo God is with you. en donde tú lo metas, Wherever donde you tú lo take lleves. him, wherever you put him. Es decir, si es que eres That cristiano is, y if tienes you're a al Christian, Espíritu Santo. you have the Holy Spirit. Hay veces que hay There are duda times when there's doubt de la salvación de personas about porque tan people's fácil que salvation pueden llevar a because Dios so a easily they todos can take God lugares. to every place. ¿Dónde está la convicción? Where's the conviction? ¿Qué pasó? What happened? Y es cierto que mucha gente And no es it's true salva, that por a eso lot of pueden people aren't hacerlo. saved because of that. Dicen que son, pero no lo They son. say they are, but they're not. Hay mucha gente así en la iglesia. There's a lot of people like that in the church. Creen, They think porque vienen a la iglesia, that que because they son come to salvos. church that they're saved. Pero la evidencia But the en sus evidence acciones no in lo their demuestra. actions doesn't demonstrate that. Y hay una duda ahí grande There's que a yo siempre le doubt digo a there usted, that I always tell you. examínese usted, esté Examine seguro, yourself. Be sure. porque Cristo viene y no Because le va a Jesus avisar is cuándo. coming and he's not going to let you know when. La versión ampliada de esta Again, escritura the lee: amplified ¿No sabéis que version vuestro cuerpo es of el the scripture templo, reads, "Do you el not know mismo that your body santuario is the del temple, Espíritu the very Santo, quien sanctuary vive dentro of de the Holy vosotros, Spirit, el who cual lives habéis within you, recibido como un don whom de you have Dios? received as a gift from Vosotros no sois God? You are vuestros, not your own. ya no somos dueños de We're no nosotros longer mismos, hermano. owners of ourselves. En los tiempos pasados había the times esclavos before, y there los were esclavos se slaves, and compraban, slaves were y cuando se purchased. compraban And when they el were que los purchased, compró the era one who dueño de purchased ellos. them was their owner. Ellos no podían hacer nada They de couldn't sí do mismos, anything on tenían their que own. tener permiso. They had to have permission. Nosotros, hermanos, We somos comprados are con purchased precio de with the sangre. price of blood. Y no somos tan, And we aren't tan sueltos como so de hacer lo loose que nos da as to gana. Are free to do No, whatever ahora we tenemos want to un do. dueño que nos dice qué Now vamos we a have an hacer. owner who tells us what we're going to do. Y el hecho de que muchos no lo And the fact that escuchamos a lot of no us quiere don't decir que no hear está him, hablando y don't no nos listen está to him, dando doesn't mean that he's not instrucciones. speaking to us and giving us instructions, Porque sí está hablando. because he is speaking Y sí nos está dando and instrucciones. he is giving us instructions. Y usted se va a dar cuenta que si usted es And you'll cristiano, realize el if you're a Espíritu Santo Christian, le va a decir, no hagas eso. The Holy Spirit will tell you don't do that. Usted lo va a hacer si usted quiere, porque no You le can va a do it obligar if a you que no want lo to, haga, because pero you're not le va a going to be avisar que no lo obligated haga, to not do it, porque but no you le will be agrada a warned. Dios. Según de Corintios 6, 2 16, y no, Corinthians 6:16 dice, ¿y qué acuerdo says, hay "And what entre el agreement templo de has the Dios y temple los of God ídolos? with idols? Porque vosotros For sois ye el templo are the de Dios temple viviente, of the como living Dios God, dijo, as God hath habitaré y I will andaré dwell in entre them, ellos, and walk y in seré them, su Dios, y and I will ellos be their serán mi God, pueblo. and they shall be my people." ¿Somos o no somos? We are or we aren't. De nuevo, la traducción Again, the ampliada de Amplified este translation versículo of this lee, verse ¿qué acuerdo reads, o "What puede haber agreement entre un can templo there de Dios be y los ídolos? between Porque nosotros somos the el temple of templo God del and Dios idols? viviente. For we Como Dios are the dijo, temple of the living habitaré God, even as God en said, y con I y will entre dwell in ellos, and y with andaré and among en them, y con and will walk y entre in ellos, y and seré with su and among Dios, them, y ellos and I serán will be their mi God, pueblo. and they shall be my people." Primera de Juan 4, 1 John 4. 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y Ye are los of habéis God, little vencido, children, porque and have mayor es el overcome que them, because está greater en is he that vosotros is que in el que you está en el than mundo. he that is in the world. Mayor el que está en vosotros. Greater is he that is in you. Oh, my. ¿Quién es él Who is que the está en el he mundo? that is in the world? Satanás, Satan, el Dios de the este God mundo. of this world. Pero hay uno mayor But there en is a ti. greater one Dios in you. mismo en la God persona himself, del in Espíritu the Santo person está of the en el Holy creyente Spirit, is nacido in de the nuevo, born again, lleno del Spirit-filled Espíritu believer. Santo de Dios. So no eres un cualquiera. So you're not just anybody. Eres algo especial You're para something Dios, special to God, porque Él está en ti. because he is in you.
Aprende a hablar como Learn hijo to de speak Dios. as a child of God. Aprende a actuar Learn como to hijo de act Dios, as hija a de child Dios. of God, Porque lo eres. because you are. Has sido limpio con la You've been sangre de cleansed by the Cristo. blood of Jesus. Y ahora le And perteneces a now Él. you belong to Him. Ya Satanás no tiene ningún Satan derecho no en longer ti. has any right to you. Tiene derecho en He aquellos has que a right todavía to no son that, salvos, pero to no those tiene people who derecho aren't en saved, but ti he has y no en right mí, in porque you or somos me, salvos, porque estamos because we're lavados con la saved, because sangre de we're cleansed by Cristo, the blood of porque Jesus, ahora estamos because llenos del now Espíritu we're filled Santo with de the Dios Holy en Spirit of nosotros. God in us. Como dicen los americanos, don't Like mess the with me. Americans say, don't mess with me. Because I tell my father on you. Because I'll tell my father on you. Ajá. Todo lo que Dios podría posiblemente All ser y that God hacer could para ti, possibly el be and Espíritu do for Santo you, the es Holy a ti y Spirit para is to ti, you este and mayor for you. del que se This greater habla one who is referred to en el Espíritu Santo, quien the está Holy en Spirit ti, Él who es el is in mayor you. que He Él is greater está than en he el, o who que el is que está en el in the mundo. world. En lugar de creer Instead of lo que la believing Biblia what the dice, Bible says, demasiada gente Too solo many cree en people lo que believe sienten. only what they feel. Cuando recibieron el When Espíritu they Santo received se the Holy sintieron Spirit, they felt maravillosamente. wonderful. Más tarde Later, dijeron, they said, tuve una I experiencia had a marvelous maravillosa, experience, pero Él se ha debido he must marchar, have left me, porque no siento ahora lo que sentí entonces. because I don't Sin feel embargo, now as I Jesús did dijo, then. para que esté en However, nosotros para Jesus said that siempre. he may abide with you forever. Y cuídese con lo que usted And be siente, careful with what you porque feel, las cosas de Dios no because the tienen things nada of que ver con lo God que have usted nothing to siente. do with what you feel. Las cosas de Dios The tienen que things ver of God todo have con lo to que usted do cree. with what you believe. Si usted cree esta If you palabra, believe this word, si usted cree que el Espíritu if you Santo está en believe that the usted, Holy Spirit si is usted in you, cree que usted tiene if el you poder, believe que that you usted tiene have la the power, that you facultad, que have the usted tiene la faculties, that you autoridad have the de authority atar y desatar, of entonces binding usted la and tiene. loosening, then you Y have it. nadie se la puede quitar. And no one can take that Aleluya. away from you. Nada, nada la Nothing. puede quitar. Nothing can take El that away from Espíritu you. Santo no vino The como un Holy Spirit didn't visitante come as para a pasar guest to solo unos stay for pocos just a few días. days. No vino de vacaciones. He Vino a didn't come morar on en ti, a vacation. estar en casa, came en to ti. dwell El in lugar you. del Espíritu Santo en esta vida es The en Holy Spirit's tu home cuerpo. in this life is in your body. La gente habla People acerca de talk la about the manifestación outward manifestation exterior y pierden la and miss realidad de the su reality presencia of his moradora. indwelling presence. Deberíamos estar We should be conscientes de su conscious of presencia his durante presence cada during every momento waking moment. en el que estemos despiertos. El Espíritu The Santo, Holy Spirit, nuestro guía, el our Espíritu guide. Santo es también The Holy nuestro Spirit guía, also pero is cuando our venga guide. el Espíritu de verdad, Howbeit, when he, Él the Spirit os of truth, is guiará come, he a will guide toda you la into verdad. all truth. Juan John 16:13. 16:13. No solo nos guiará Not only will he Él a guide toda us la verdad, into all pero truth, como dijo Jesús, but tu as palabra Jesus es said, thy verdad. word is Él truth. nos guiará a la He will verdad guide de us la into the palabra de truth Dios. of También God's nos word. guiará en la He vida. also will guide us Porque in todos life. los que son For guiados as por el many as are Espíritu led Santo, by the Spirit of estos God, son they hijos are de the Dios. sons of God. Romanos 8:14. Romans 8:14. Nadie puede ser guiado No o one dirigido can be sin guided ponerse or a sí led mismo without placing en las himself manos del guía. in the hands of the Es guide. innecesario It is orar. needless to pray, Señor, guíame, Lord, dame guide me, dirección. give me direction, A no ser que unless estéis we dispuesto are a willing to allow permitirte a ourselves ti mismo to ser be guiado guided. por ti mismo. Cuando visitamos When we tour cualquier some lugar que place ofrece that un has a guía, guide available, si no seguimos if al we guía, don't follow the habrá guide, mucho que there no will be entenderemos much porque that el we will guía not lo puede understand because the explicar. guide De can cierto, explain it. nadie Certainly no one quería ir a would las want to go cavernas through de Carlsbad Carlsbad Caverns sin un guía. without a guide. Dentro de esas It cavernas is es pitch negro black como la inside those noche. caverns. Por el guía sabe But the guide exactamente knows dónde right where to encender turn las on the luces. lights.
Gracias a Dios que Thank el God Espíritu Santo the sabe Holy Spirit knows exactamente right where to dónde turn on the encender lights las too luces también en usted. in you. Y yo he estado en las And I've been Carlsbad in Caverns y Carlsbad así es bien Caverns, oscuro and it's adentro real dark in y there, bien peligroso. and it's Usted very necesita un dangerous. guía You need a que le guide. guíe. Acá en el mundo, hermanos, está Here out in the oscuro world, también it's dark also, y necesitamos un guía. and we need a guide. Si intentamos caminar If sin we el guía, try to vamos a walk without the tropezar guide, we'll y hay stumble, mucho peligro. and there's a lot of danger. Siempre tenemos que We pensar esto. always have to think about this. Esta es la razón That por is la the que mucha reason gente se many han people metido have en gotten tal into such a confusión en mess sus in vidas. life. No están not siguiendo al guía. following the El guide. Espíritu Santo nos The guiará, Holy Spirit will guide pero us, debemos but we debemos have to put ponernos a ourselves nosotros mismos into His en hands. sus manos. Y debemos de And we recordar should remember que Él está en nosotros that para He is in us guiarnos. to guide us. No haga nada sin la guía del Espíritu Santo. Don't do anything without the guidance Por eso of the Pablo, Holy Spirit. ¿se acuerdan que That's why Paul, if you les he remember, dicho? Pablo siempre Paul decía, said, yo iba a he hacer esto, always pero said, el I was Espíritu going to Santo go no do me this, dejó but the Holy hacerlo. Spirit didn't allow me ¿Qué to. quiere decir eso? What does Que that él mean? estaba siendo guiado That por he el was being Espíritu guided Santo. by the Holy Y si el Spirit. Espíritu Santo le decía And if no, the Holy Spirit él told no him lo iba a no, hacer. then he No iba a wouldn't do ir. it. He didn't go to that Tantas veces que place. nos metemos nosotros en So many problemas times that por we ir get nomás al come gusto de across problems nosotros, just because we want to go do something we feel like doing porque es buena idea. because it's a good idea. Las buenas ideas nos meten Good en ideas malos tiempos sometimes get us into bad cada times, or every time, porque son buenas ideas because they're humanas. good human ideas. Y a veces trabajan y a veces no Sometimes they work trabajan. and sometimes they don't work. Durante los muchos años en During los the que many viajé years en I el traveled campo on the evangelístico, evangelistic dejando field, a mi esposa e leaving my hijos wife and pequeños small en casa, children at yo home, I dependí en mi depended guía, upon el my Espíritu guide, the Santo. Él Holy siempre Spirit. me He always warned me ahead avisó of con time of a need in my antelación family. de cualquier necesidad en mi familia. Y aunque And no although mantenía I ninguna had no comunicación con mi communication with my hermana sister and y brothers, hermanos, other aparte than in de the en el spirit, Espíritu, siempre I always knew sabía when one of the cuando family alguien was de la sick. familia estaba enfermo. Una vez, mientras Once, estaba while ministering ministrando in en el Oregon, estado de Oregón, recibí I una was gran very carga de burdened oración. in prayer. El Espíritu The Holy Santo me Spirit showed me mostró that my que mi older hermano brother mayor estaba en was in dificultad, difficulty, pero que but se, he would be que se all right. pondría bien. Le dije a mi I told my esposa, wife, los doctores "The pensarán doctors que will su think his condición condition is es muy very seria serious, y desde el and from punto the de vista natural, natural lo it is es, serious, pero todo but acabará he bien. will be all En right." cuestión de unas pocas just a horas few recibimos hours, una a long llamada distance de call larga came from my distancia de mi sister. hermana. Estaba She casi was almost histérica in hysterics mientras as she decía, said, nuestro hermano ha "Our tenido brother un has had an accidente accident y se ha and has roto la broken his espalda. back. Está He en is muy in seria very serious condición. ¿Qué condition. vamos a hacer? What are we going to do?" Gracias a Dios pude Thank God decirle, I was able to yo ya tell her, tengo "I información already have anterior inside acerca del information on asunto. this. Él no está tan He is grave not as bad como as they think piensan. he Él is. se pondrá He bien. will be No all te right. atemorices. Don't fret about Más it." tarde los doctores le Later dijeron, the doctor no said lo to him, podemos comprender. "We don't Los rayos understand X it. muestran que su The espalda está x-rays rota, show that your back pero is que no broken. están paralizados. Why No lo you aren't sabemos. paralyzed, we Yo, don't know." yo sí que lo sabía, I sin knew, embargo. Mi however, hermano my estaba brother en was Kansas, in pero había Kansas, un but intercesor there was an en intercessor mí, in me, en in Oregon, Oregon. conmigo. Aleluya. Si el espacio If me lo space permitiera, permitted, podría I contar could tell of experiencias tras experience experiencias, after pero jamás experience. But let me decir say que el that Espíritu the Santo Holy no está en Spirit mí is para not in me ayudarme to solo help me porque just because soy I'm a un preacher. predicador. Él está en He is ti in para you ayudarte to help a, you too. a ti también. Si aprendemos If a you will escucharle learn a to Él y listen to mirarle him a Él, and Él look te to guiará. him, he will Cuando guide you. recibes guía, When you puedes have estar guidance, preparado you antes del can be tiempo. prepared Él te guiará ahead a of toda la time, verdad and he y Él also también te will- guiará he y will te guide you into dirigirá all truth, and en he la will vida. also Y muchas veces, hermanos, el guide you and lead Espíritu you in Santo life. te despertará a Many medianoche times the o a Holy las Spirit horas will de la wake you up at madrugada midnight para que or ores. early in the Muchas morning veces so no that you can sabes ni pray. por And a qué, lot of times you don't pero even know empiezas a why. interceder But you start y to luego intercede, después te das cuenta que a la and then you misma hora realize that at that very alguien hour, estaba en peligro y somebody necesitaba was in ayuda. danger and needed help. El Espíritu Santo The Holy te guía Spirit guides si tú you lo dejas. if you allow Him to. Okay. Okay?
El Espíritu Santo, nuestro Maestro The Jesús, Holy dijo, Spirit, porque our no teacher, hablará Jesus por said, su propia He cuenta, shall not sino que speak of hablará himself, todo lo que but oyere. whatsoever he ¿Qué shall es lo que hear, hablará? that shall he speak. Lo que oye decir a What Dios. shall he No speak? solo hablará todo What lo que he oyere, hears God pero say. Not only y will he os speak hará whatever he saber las hears, but he cosas will que show habrán you de things to venir. come. Juan John 16:13. 16:13. Juan 15:26 John dice, pero 15:26 cuando says, venga el "But Consolador, when a the quien yo Comforter os is come, enviaré del Padre, whom el I Espíritu de will verdad, send el cual procede del Padre, Él unto dará you from the testimonio Father, acerca even de the mí. Spirit of truth which proceedeth Fíjate from otra the vez Father, en he Juan shall testify of 16:14, me." Él me Notice again, John glorificará porque 16:14. tomará de lo He shall mío y glorify os me, lo for hará he shall saber. receive of mine and shall show En it otras unto you. palabras, el In other Espíritu words, the Santo Holy hará Spirit a will Jesús make real en Jesus ti, real to mas el you. Consolador, But the el Espíritu Comforter, Santo, which a is the quien Holy el Padre Ghost, whom the enviará Father en will mi send in my nombre, name, Él os he enseñará shall teach todas you las all cosas things, y os and bring recordará all todo things to lo your que yo remembrance, os he dicho. whatsoever I have said unto you. Juan John 14:26. 14:26. Algunos dicen, yo tengo Some poca people memoria say, y I no have a puedo poor memory and just acordarme can't de las remember cosas. things. No puedo I can't recordar remember las scriptures. escrituras. Yo les digo, ¿por I qué tell no them, paras de why don't you tratar de quit trying to recordar remember y lo miras a and Él look y to esperas him en and Él expect para him que to te bring las them to traiga your a recordar? remembrance? Una cosa es hacer It algo is one thing to mentalmente do por ti something mismo mentally y otra yourself, cosa and it's es another thing to confiar en trust el the Holy Espíritu Spirit Santo que está who's in en you. ti. Él es todo He lo is que la palabra everything dice que in es you, the Word en says ti. He is. Él hará todo He'll lo do que la everything palabra in dice que us, hará the en Word ti. says He Él will será do. todo lo que He la will be palabra dice everything in que us, será the en Word ti. says He will be. Smith Wigglesworth Smith dijo en su Wigglesworth libro said Ever in his Increasing book, Faith, Ever Increasing fe Faith, siempre que es creciente. Soy 1000 I voces am mayor 1,000 en el times interior bigger on the que en inside el than exterior. I am on the Para outside. ilustrarlo, To illustrate contó this, una experiencia he en told of an Inglaterra en la experience que se in le pidió England que orara when he was por la asked to hija pray insania for the de un insane matrimonio daughter anciano. of an elderly Los couple. padres le The llevaron a parents un led him to cuarto an de upstairs arriba, room, empujaron pushed la open the puerta para door, abrirla and stepped back, y se volvieron para motioning him atrás, to enter. haciéndole señales Inside, para que he saw entrara. the frail Dentro young vio a woman una mujer joven, lying on the floor. delicada, tumbada en el suelo. Era tan She was so violenta que violent, 5 she was hombres being held la down estaban by 5 sujetando. men. Cuando Wigglesworth As Wigglesworth entró en entered la the habitación, ella gritó she con sus screamed, ojos en llamas: eyes blazing, somos muchos, "We are many. tú no puedes You echarnos fuera. can't cast us out." Calmadamente él Quietly, dijo: Jesús he puede. said, "Jesus can." Él recordó que la Biblia He dijo: remembered mayor the es el Bible que está en vosotros said, que "Greater is que el he que that está is en el in mundo. you." Y que él era And 1000 that he veces was 1,000 mayor en el times bigger interior on the que el inside exterior. than on Él the se outside. atrevió a He creer dared que to Dios believe estaba that dentro God de was él. within Le him, dijo a la mujer: and Jesús said to the puede, woman, y "Jesus fuera can, salid and out vosotros you en el come in the nombre del name Señor of the Lord Jesucristo. Jesus Christ." 37 demonios 37 salieron devils dando came sus out, nombres, and the woman's y la mind mente was de aquella completely mujer fue restored. completamente restaurada. Ella se vistió And went y bajó abajo downstairs más later in the tarde day para comer la to cena eat con the su evening familia. meal with her Alguien family. le preguntó a Someone Wigglesworth: asked ¿cuál es Wigglesworth, su "What secreto? is your secret? ¿Qué lugar grande de What great place of espiritualidad ha spirituality logrado? have you attained?" Su respuesta His fue: answer todo lo was, que hice fue "All I recordar did que mayor was es to el que remember está that en greater mí is he que that el is que in está en me el than he mundo. that is in the world." Atrévete Dare to a act actuar de on that acuerdo con scripture. esa escritura. Juan estaba John was escribiendo a writing laicos to cuando laymen dijo: when he hijitos, said, vosotros "Ye sois de are Dios of y los God, little habéis children, vencido, and have porque overcome mayor them, es el que está en because greater vosotros is he that is que el in que you está en el than he mundo. that is in the No world." estás dejando, You are not no estás left dejado sin helpless. ayuda. El que es The mayor greater está one is en in ti. you. Tienes You autoridad have authority sobre el over diablo. the devil. Úsalo. Use it. Usa esa autoridad. Use that authority. Aprende a hablar Learn la to idioma de speak Dios God's language. y deja de hablar tu And idioma stop porque tu speaking idioma your no trabaja. language because your language doesn't work. Nomás te mete en It problemas. just gets you into problems.